बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, उनका बेइंतहा शुक्रिया। जो नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए 2 वीडियोस इंशाल्लाह रोज़ाना आती हैं और उसमें आपको ट्रेडिंग के बारे में बताया जाता है, टिप्स दी जाती हैं, आपको लेवल्स बताए जाते हैं, आपको सिग्नल भी एक तरह से दे दिया जाता है, यानी कि एक जर्नल आपको बता दिया जाता है और सुबह ही आपको बता दिया जाता है कि हमने करना क्या है। उससे आपको बड़ी आसानी हो जाती है। इसके अलावा जो एक साथी की तलाश में है, जो कि एक ऐसे शख्स की तलाश में है जो कि उनको मशवरे दे, उनके साथ रहे, उनकी से बातें करे, उनसे ट्रेड के मुतालिक बातें करे, उनकी कन्फ्यूजन को दूर करे, उनको हौसला दे, उनका साथ दे, उनको अगर वो परेशानी में हैं, डर रहे हैं, उसको खौफ से निकाले, साइकोलॉजिकली वो उनके साथ हो, तो फिर आप इस जो मेरा दिया हुआ नंबर है व्हाट्सएप ग्रुप का, ये ज्वाइन कर सकते हैं। पेड ग्रुप है। आप इसको ज्वाइन करने के लिए मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको तरीक़ेकार बता दूंगा। उससे ये होता है कि आपको एक हौसला होता है कि आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि अक्सर लोग ट्रेडिंग जो है वो अकेले में किया करते हैं और वहाँ पे काफ़ी हद तक फंस जाते हैं और उस वक्त फ़ैसला जो है वो कहीं भी उनसे नहीं हो रहा होता और फ़ैसला करना भी बहुत ज़रूरी होता है। इन टाइम जो फ़ैसला कर लेता है वही कामयाब होता है ट्रेडिंग के अंदर। अच्छा, अभी जो रेट है वो अभी मैं आपको बता देता हूँ। 2,18,400 रुपये बाइंग रवे की, 2,19,000 रवे की सेलिंग। इसी तरह जो पीस है 2,20,090 रुपये बाइंग और 2,20,690 रुपये सेलिंग है। काफ़ी हाई रेट अभी चल रहा है और इससे भी हाई होने का इम्कान अभी मौजूद है। आपकी जो स्टॉक मार्केट है वो सुबह माइनस में थी और अभी कुछ पॉजिटिव हुई है, जिसकी वजह से भी क्योंकि अब स्टॉक मार्केट पे से लोगों का एतबार भी उठ रहा है, लिहाजा अब गोल्ड की तरफ ज़्यादातर लोग मुतवज्जो दोबारा होंगे, इसलिए रेट बढ़ने का इम्कान भी है। इसके अलावा माफिया भी सरगर्म अमल है, फिर इलेक्शन भी हैं और इलेक्शन के बाद जो हुकूमत आएगी उसका भी यही सुनने को आ रहा है कि फिर वो तमाम उलट पलट करेगी और फिर मामला जो हैं वो फिर गोल्ड के फेवर में चले जाएंगे। ये चीज़ें आपको बताना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं चांदी की, तो 2505 रुपये में बाइंग है इसकी और 2555 रुपये में सेलिंग है। अच्छा, गोल्ड की ट्रेडिंग के बारे में अब आपको मैं बताता हूँ। गोल्ड जो है वो कल हमारी 3 ट्रेड्स कामयाब हुई थी। हमने जो ट्रेड्स ली थी वो बड़ी हमारे लिए ठीक साबित हुई। बहरहाल 2000 इस वक्त 32 के करीब चल रहा है। यहाँ से मैंने बच्चों को अभी एक सिग्नल दिया है और वो सिग्नल क्या है, सिर्फ एक राय दी है। देखें, आपको कुछ चीज़ें होती हैं जो आपने अपनी अकल भी इस्तेमाल करनी है। बच्चे काके आप लोग नहीं हैं, आप लोग इतने बड़े काम में आए हुए हैं। ट्रेडिंग बहुत मुश्किल काम है, ये कोई आसान काम नहीं है। इतने बड़े काम में आप आए हुए हैं और आपने अपना पैसा और वक्त आप यहाँ पर लगा रहे हैं, तो आपकी समझ अकल भी उसी हिसाब से होनी चाहिए। ये नहीं कि मैं अक्ल कुल नहीं हूँ, जो बात मैं करता हूँ वो मैं बहुत ही सोच समझ के करता हूँ, क्योंकि मैं अपने ग्रुप में भी ये बात कहता हूँ कि मैं एक पैनी के नुकसान की बात करना नहीं चाहता। मुझे नफ़रत है नुकसान से। नुकसान इसलिए मुझे नफ़रत है, हालांकि होता है और यकीनन बिज़नेस है, एक काम है जिसमें नुकसान फ़ायदा दोनों चलते हैं, लेकिन नुकसान से बचना बेइंतहा ज़रूरी है। नुकसान से बच गए तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो लिहाजा नुकसान से बचने के लिए आपको अपनी अकल भी साथ साथ इस्तेमाल करनी पड़ती है और आप अपनी अकल जब इस्तेमाल करते हैं और मेरे साथ वो अकल मैच हो जाती है मेरी राय के साथ, तो आप बिल्कुल बहादुर होकर अपना काम कर लेते हैं। मैंने 2031 पे इन बच्चों को कहा कि आप बाइंग ले लीजिए, छोटी सी लॉट ले लीजिए। 2025 जो है
وہ اس کا ایسے لگا کے ذرا اس کو ٹیسٹ کر لیجئے، لیکن اپنی عقل استعمال کرنے کے بعد۔ ہونا یہ ہے جو آج کا اصل کام ہے، وہ ہم نے کیا کرنا ہے، یہ ہم 2045 سے اوپر اس کو دیکھ رہا ہوں میں، ہو سکتا ہے کہ یہ 2045 سے اوپر جائے، 2053، 54، 55، یہ اس کے میں نے آپ کو لیولز بتائے ہیں جو ہائیسٹ لیول ہیں آج کے، جو کہ بہت ہی احتیاط سے میں بتا رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج بھی مارکیٹ جو ہے وہ بڑی ہی انپریڈکٹیبل ہے، تو لہٰذا ہم 2045 سے اوپر جا کر، یعنی اس کے قریب یا اس سے اوپر، ہم نے سیلنگ میں بیٹھنا ہم نے سیلنگ میں ہی ہے، اور اس سیلنگ کو ہم نے استعمال کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر یہ مارکیٹ نیچے آتی ہے اور 2010 تک یہ آتی ہے تو پھر ہم اس کے اوپر جانے کا پھر انتظار کریں گے اور پھر اس کو سیلنگ میں دوبارہ لیں گے۔ ہم نے بائنگ کی طرف نہیں دیکھنا۔ آج یہ جو ابھی میں نے بائنگ کا کہا ہے، یہ صرف ایک اس لیے کہہ دیا کہ صبح کا وقت ہے، ابھی مارکیٹ جو ہے وہ اتنی سائیڈ ویز ہی چلے گی، بہت سلو چلے گی، اور یہ انشاءاللہ آپ کو کچھ نہ کچھ پپس دے کر چلی جائے گی۔ باقی رہا آپ کا جو چاندی ہے وہ 23.16 چل رہا ہے، 23.24 اس کا ہائی ہے۔ اچھا، گولڈ کا بھی ہائی بتا دوں کہ 2034 ہائی ہے، ٹھیک ہے، اور ابھی جو ہے وہ اور اس کا لو 2029 ہے۔ چاندی کا لو جو ہے وہ 23.11 ہے، ہم اسے 23.30 کے قریب اگر ہم دیکھتے ہیں اس کو، اور تھوڑی دیر یہ وہاں پہ ٹھہرتی ہے اور اس کے بعد نیچے کی طرف آنا شروع کرتی ہے، تو چاندی کو ہم نے سیلنگ میں ہی لینا ہے۔ یہ بات بڑے غور سے سن لیجئے کہ چاندی کو بھی ہم نے سیلنگ کی طرف ہی دیکھنا ہے۔ اب ہم آتے ہیں آئل میں۔ آئل میں ہماری ایک ٹریڈ پھنس گئی تھی، اور شکر الحمدللہ اب وہ انشاءاللہ نکل جائے گی۔ میں نے 76.85 کا میں نے ایس ایل لگوا دیا ہے، اور یہاں سے ہم نے بائنگ لی ہوئی ہے، اور بائنگ اصل میں ہم نے لی ہوئی تھی 77.30 سے اور 77.50 کے درمیان مختلف، کیونکہ جب میں کمیونیکیٹ کرتا ہوں، جب میں بات کرتا ہوں تو اس کو رسپانس ملنے میں کچھ 1-1.5 منٹ 2 منٹ لگ جاتے ہیں، تو یہ 10-20 پپس کا فرق بھی آ سکتا ہوتا ہے، لہٰذا بچوں نے مختلف جگہوں پہ بائنگ کی ہوئی ہے، تو انشاءاللہ یہ ہٹ جائے گا، اور یعنی کہ اوپر آ جائے گی اور ہمیں فائدہ مل جائے گا۔ ہم اسے 78.5 سے پھر اس کو سیلنگ کی طرف دوبارہ دیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اس وقت تک جو ہے ہم انتظار کریں گے۔ بات یہ ہوتی ہے کہ صبر کی بہت ضرورت ہوتی ہے، صبر اور اپنے آپ کو قابو رکھنے کی بھی۔ اس کے علاوہ جو فیصلہ کی پاور آف ڈیسیژن ہوتا ہے، وہ بھی آپ لوگوں کے اندر فوری ہونا چاہیے، کوئک رسپانس ہونا چاہیے مارکیٹ کی طرف، اور آپ کا جب ٹارگٹ آ جاتا ہے تو ٹارگٹ پہ تھوڑا سا توقف کیا کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں۔ آپ جتنا بھی زیادہ بہتر جگہ سے لیں گے اپنی ٹریڈ، اتنا ہی زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔